मैं मर जाऊंगा लेकिन त्रिपुरा भाषा को कुछ दे के जाऊंगा। जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। आज के हाथ पा छूटছেন যে सीपीआईएम 25 साल क्या किया, सीपीआईएम खत्म हो गया, सीपीआईएम त्रिपुरा में नहीं है, बंगाल में नहीं है, जरा से भी चला जाएगा যারা বলছেন আমি তাদেরকে অনুরোধ করব একটু ধৈর্য ধরুন। যে শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে একটা সময়তে আড়ালে আবডালে এখন প্রকাশ্যে এসে এখন সমস্ত কিছু যে নো কম্প্রোমাইজের জায়গাতে সারেন্ডার করছেন, আই লাইক টু রিকোয়েস্ট देम प्लीज वेट फॉर अ फ्यू व्हाइल, थोड़ा इंतजार कीजिए। त्रिपुरा में, हिंदुस्तान में हम ये लाल झंडा हम दिखाया है, दिखाते रहेंगे, तो इंतजार कीजिए। ये हताश मत हुई আমি নিবেদন করছি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে দোষারোপ করছি না, বাট ট্রুথ ইজ ট্রুথ। সূর্যকে আড়াল করা যায় না, সত্যকে লুকানো যায় না, এবং সিপিআইএম লেফট সেই সত্যের পতাকা নিয়ে সাময়িক আক্রমণের দুর্বল হয়ে হয়তো আমরা একটু থেমে আছি, বাট ইট ইজ ভেরি ভেরি মাচ টেম্পোরারি। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।